Indonesians the gift of music. Tuhan memberikan karunia kepada kita orang Indonesia itu karunia bermusik. I'm a Filipino. I know what is good music. Saya orang Filipina, jadi saya tahu musik yang bagus itu seperti apa. The Lord has given you all the gift of music. Dan saya bisa berkata, Tuhan memberikan kepada saudara sekalian karunia bermusik. Many of the fantastic composers, arrangers, singers, choirs are from Indonesia. Banyak sekali para ahli musik, komposer, arranger, pemimpin paduan suara itu berasal dari Indonesia. The Lord has blessed the Indonesian churches with a generation of leaders in the past who knows the importance of good church music. Tuhan juga sudah memberikan karunia kepada gereja-gereja di Indonesia melalui para pemimpin terdahulu yang ahli dan mengerti pentingnya musik di dalam pelayanan. And these people have found their way to invest in training choirs and musicians in the church. Dan orang-orang itu telah menemukan cara untuk memberikan investasi yang terbaik untuk mentraining orang-orang muda menjadi pemimpin dalam bidang musik di gereja. You are also blessed with many pastors and elders' wives who are passionate about this. Juga kita diberkati dengan para pendeta atau majelis atau istri majelis yang sangat bergairah dalam pelayanan musik. You got to understand that we travel a lot and we don't see that kind of level of support from the leadership. Kami ini sering bepergian ke berbagai negara dan jarang dilihat dukungan terhadap musik yang sangat hebat seperti yang dilihat di sini. But we see that here in Indonesia. Tapi kami melihat itu di Indonesia. Now these people have invested a lot in the next generations. Ya, orang-orang tersebut berinvestasi banyak sekali untuk generasi yang muda. And now many of them have actually gone to SBC to take school training in the School of Church Music. Dan banyak dari anak-anak yang di training itu telah menyelesaikan studinya di SBC sebenarnya. In fact, 27 I think, percent of our alumni in the School of Church Music are from Indonesia. Ya, kira-kira 27% dari alumni di SBC di dalam musik gerejawi itu adalah orang Indonesia. In this past few years, dalam beberapa tahun belakangan ini, as we keep coming into Indonesia and as many Indonesians keep going to us, ya, selama kami rutin datang ke Indonesia, juga banyak orang Indonesia pergi ke SBC. We're hearing similar calls. Ya, kami mendengar pendapat yang hampir sama. Our young people are leaving the church. Atau mendengar satu gejala yang sama, orang-orang muda meninggalkan gereja. They say they cannot worship with our current worship styles. Mereka mengatakan tidak bisa mengikuti ibadah dengan cara ibadah yang lama di gereja. Some will say, you know, our choirs are the best choirs already. We win awards already. Ya, kadang dia mengatakan, saudara tahu paduan suara kami itu adalah yang terbaik. We have tasted what the world has to offer. Ya, kami sudah mencicipi apa yang ditawarkan oleh dunia. But why is it that we feel empty? Tapi mengapa kami merasa kosong? We start realizing that, as Pastor Joe and Dr. Joel Navarro said, competitions become almost like a drug. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pastor Joe sama Dr. Joel Navarro bahwa kompetisi itu seperti drum. It brings you on a high. Drug. Seperti narkoba, seperti ya. It brings you on a high. Itu membawa kita untuk fly ya. And then after the concert, everybody gives you claps, tell you sound good, you are fantastic. Ya, karena setiap kali konser semua orang bertepuk tangan dan memuji kita. But after the concert, then you go on a down. Dan setelah konser selesai, moodnya akan turun. You need the next high. Jadi saudara butuh lagi sesuatu yang membuat kita fly. And so you do the next concert, you do the next performance, you join the next competition. Jadi kemudian kita harus membuat konser yang baru atau ikut di dalam sebuah kompetisi musik yang lain. But now everybody's tired and says, is that it? Lalu kemudian semua orang capek dan bertanya, apakah hanya itu yang kita cari? What does the Lord require
require of music ministry? Apa yang diminta oleh Tuhan di dalam pelayanan musik gerejawi? Our church have old people, have young people, and the children. Di gereja kita ada orang tua, orang muda, dan anak-anak. We don't know how to lead them in worship. Kita tidak tahu bagaimana cara memimpin mereka dalam ibadah. We tried the charismatic model already and we're tired of the emotions. Kita mencoba model karismatik dan kadang-kadang kita juga lelah dengan emosi. We also walk the liturgical route and then, is that all there is? Where is the emotions there? We don't understand the liturgy as well. Lalu kita mencoba liturgi tradisional dan kita juga merasa lelah karena tidak ada emosi di sana. We're hearing stories like this over and over. Dan kita mendengar cerita seperti ini berulang kali. So we pray together as faculty. Jadi kami sama dosen ini berdoa bersama. We realize that for Indonesia to send students to study in SPC in Singapore, it's very expensive. Kami menyadari bahwa bagi orang Indonesia untuk mengirim jemaatnya, keluarganya pergi studi di Singapura itu sangat mahal. We feel the burden, the strong burden to come here and start an extension program to bring our School of Church Music training to Singapore, to Indonesia. Kami merasa memberikan beban yang sangat jelas, yang sangat kuat untuk kami datang ke sini untuk memulai satu program extension dalam di dalam musik. As the Dean of the School of Church Music, I ask myself, sebagai dekan di dalam program studi musik ini, saya bertanya pada diri sendiri, what right do we have to come to Indonesia? apa hak kami untuk mengatakan bahwa kami akan datang ke Indonesia? None of my faculty are Indonesians. Tidak ada seorang pun dari dosen-dosen kami adalah orang Indonesia. Filipino, Orang Filipin, Singaporean, orang Singapura, Dr. Chong, you're from Hong Kong, orang Hong Kong, US, also. Amerika, Dr. Navarro, US, Philippines, somewhere there. ya, orang Filipin juga. Verge is Chinese Filipino like me, Ya. with a Taiwan passport, very weird. Yeah. And Yudi is Filipino with I don't know, but none of us are Indonesians. Jadi tidak ada seorang pun dari kami yang orang Indonesia. So every time I come here to Indonesia to speak, I actually struggle. Jadi sekali saya datang ke sini untuk berbicara, saya itu bergumul berat. Do we come here on the right that we have a position and we are professors? Apakah kami datang ke sini dengan satu hak atau satu legitimasi yang diberikan karena kami ini adalah seorang dosen? Is it because we're important? We're from Singapore. Ataukah orang menganggap ini orang penting karena berasal dari Singapura? Is it because my teachers are famous in wherever? Atau apakah karena dosen-dosen yang kami miliki itu cukup terkenal di bidangnya? But we don't understand Indonesia. So what right do we have? Tetapi sebenarnya kami tidak memahami Indonesia. Jadi hak apa yang kami miliki untuk mengajar di sini? And the Lord always pointed me back to the Great Commission. Tetapi Tuhan terus membawa saya untuk mengingat kembali amanat agung Kristus. Go into all the world. Pergilah ke seluruh dunia. Then comes this verse, teaching them to obey everything that I have commanded. Lalu juga dikatakan, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Our job, the right that we have, if ever we do have the authority to come here, is only one authority. Jadi apabila kami punya otoritas untuk datang ke sini, itu bukan karena hal-hal yang lain tadi, tapi hanya karena Tuhan yang memberikan. And it is that we come here and we have to teach what the Lord commands. Dan Tuhan mengutus kami sendiri untuk mengajarkan apa yang telah Tuhan perintahkan. What the Lord commands about music ministry, what the Lord commands about worship ministry, what the Lord commands about leadership. Apa yang diperintahkan Tuhan tentang musik, pelayanan di musik, pelayanan di ibadah, dan juga di dalam kepemimpinan. We come here not only to teach everything that the Lord commands. Tapi kami datang ke sini hanya untuk mengajar apa yang sudah Tuhan perintahkan saja. Jesus said, teaching them to obey everything I have commanded. Tuhan berkata, ajarkanlah mereka untuk melakukan atau mentaati semua yang telah kuperintahkan. So when we come in here, we come in not to teach you how we, in our experience, in our ministry, obey the commands of the Lord when it comes to music ministry, worship ministry, and ministry leadership. Jadi kami tidak hanya mengajar bagaimana caranya
atau melakukan kehendak Tuhan, tapi bagaimana melakukan itu di dalam konteks pelayanan musik, pelayanan ibadah di dalam kepemimpinan. And then we put all the leaders together in Indonesia and we put you together to discuss and say, now, how do we apply the word of the Lord in Indonesia? Jadi ketika kita berkumpul sebagai para pelayan dari gereja-gereja yang berbeda untuk mendiskusikan akan hal ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita bisa menerapkan semua yang sudah kita dapatkan ini dalam konteks Indonesia. You have to contextualize the application of the Word of God. Jadi saudara yang harus memikirkan bagaimana caranya merelevansikan apa yang sudah kita pelajari tentang firman Tuhan dalam konteks Indonesia. So, when we were praying about the extension program, the Lord led us to STT. Jadi waktu kami berdoa tentang extension program ini, Tuhanlah yang memimpin kami untuk ke STT Bandung. And STT has the same heart as we have. Dan STT punya hati yang sama seperti yang ada dalam hati kami. The same values as we have. Juga nilai-nilai yang sama. We don't want to copy the West. Kami tidak mau mengcopy apa yang sudah ada di dunia barat. We don't want you to copy whatever other places are doing. We can learn from them, but we need to adapt it to our church context. Kita boleh mempelajari semua yang sudah ada di dunia barat yang sangat maju, tetapi kita tidak boleh mengkopinya mentah-mentah. Kita harus merelevansikannya dengan apa yang ada di negara kita. STT's heart is also like ours, that we know it's more than just music. STTB dan SBC mempunyai value yang sama, bahwa pelayanan ini lebih dari sekedar musik saja. So after many years of prayer and all the stuff, we came together and said, let's go ahead and come up with an extension program. Jadi setelah kami berdoa, kemudian beberapa kali bertemu bersama dan kemudian memutuskan, ayo kita jalankan saja program ini. Who is the target audience for target students for the Ingin program? Siapakah yang menjadi target audiens dari program ini? Our call is to train the trainers. Panggilan kami adalah untuk mentraining para trainers. You know, if you take piano lesson, Saudara tahu kalau saudara belajar piano? I took piano lessons since I was 3 years old. Saya belajar piano sejak usia 3 tahun. After 10 years of piano lesson, you think we can play in church? No. Setelah 10 tahun belajar piano dan kita berpikir kita bisa bermain di gereja, jawabannya tidak. That's not the group of people that we are called to train. Jadi itulah sebabnya orang-orang seperti itulah yang kita panggil untuk kita training di sini. Our call is to train the leaders. Panggilan kami adalah untuk mentraining para pemimpin. So, what we hope to bring in are choral conductors. Nah, siapa yang bisa masuk dalam choral conductor program? You need to have 3 years experience to come into a ministry leadership experience before you can come and be a student. Saudara harus punya pengalaman pemimpin di dalam pelayanan musik ini sebelum saudara masuk di dalam program. You may be a worship pastor or a music pastor of the church. You can even be the pastor of the church or the pastor's wife of the church that runs the music and worship ministries. Mungkin saudara adalah pemimpin ibadah atau pendeta yang menangani bagian ibadah, atau bahkan saudara adalah gembala. You can be the worship team leader. Saudara bisa menjadi pemimpin tim musik ibadah. You can be the head of what department? Yeah, music department or a worship department of your church. So you have people under you. Saudara bisa saja sekarang ini posisinya adalah ketua komisi musik di gereja. Jadi saudara ada orang-orang yang saudara pimpin. Now, you and you have a clear call by the Lord to continue in the leadership of music and worship ministries. Dan saudara punya panggilan yang jelas dari Tuhan bahwa saudara memang ingin melayani di dalam bidang ini sebagai pemimpin. And if you have the heart that says, Lord, how can we align our church music and worship ministry back to your scriptural standards? Dan kalau saudara digerakkan oleh Tuhan untuk memikirkan bagaimana pelayanan ibadah di gereja itu kemudian bisa diselaraskan kembali dengan kebenaran firman Tuhan, then we invite you to come and take the Master of Ministry, Ingin, in worship and music leadership program. Kalau saudara adalah orang seperti itu, maka kami mengundang saudara untuk bergabung di dalam program Ingin di dalam music in worship leadership. We know your problem. Kami memahami masalah saudara.
if you go to SPC, if we offer this course as a 1-year course or a 2-year course, your church will die because there is nobody who's going to lead the ministry. Kalau saudara mengambil program ini di Singapura, saudara harus meninggalkan gereja selama 1 atau 2 tahun, maka pelayanan di gereja itu akan menurun atau bisa mati. Many of you are volunteers in church, so you do have work. Banyak di antara saudara juga adalah volunteer dalam gereja dan saudara punya karir sendiri atau pekerjaan sendiri. You also have family to take care of, your parents or your children or your wife's husband. Saudara juga punya keluarga yang harus saudara perhatikan. So what we did was we designed a program so that it will be modular. Jadi kami mendesain program ini supaya itu sifatnya modular atau intensif. You will come here to STT cheaper than Singapore. You come here to STT 3 times a year. Jadi saudara bisa datang untuk mengambil kuliah ini 3 kali dalam waktu 1 tahun dan harganya jauh lebih murah dari Singapura. Each time 5 days. Setiap kali datang itu 5 hari. Yeah. You come here and then we will send 2 or 3 of our teachers to come here each time. Jadi setiap kali ada kuliah dari SPC akan dikirimkan 1 atau 2 dosennya. We will divide you into majors. Dan kami akan membagi saudara dalam majors yang ada. You can be a major in choral conducting. Saudara bisa di majornya choral conducting. You can also be a major in ministry leadership. That means what? If you do, some of us like me do everything in church about music and worship, not just conduct. That's for the ministry leadership. Atau yang satu lagi adalah Music and Worship Leadership Program. Atau ada orang yang seperti Dr Yap melakukan semuanya dan itu masuk ke leadership program. And then so you say, wait a minute, 5 days? Saudara mulai berpikir, tunggu 5 hari. I'm going to study 8 hours, that's very long. Dan harus belajar 8 jam setiap kali, itu sangat panjang. So remember what I said, we will share with you our stories. Jadi ingat kami, yang sudah saya katakan, kami akan menceritakan kisah kami. We will share with you God's word. Firman Tuhan. We will divide you into groups. Dibagi dalam kelompok juga. Then you learn from each other. Lalu saudara bisa belajar satu dengan yang lain. So you will have lots of learning time. You will have lots of hands-on time and doing a lot of activities as well. So you will not be listening to us 8 hours a day. Jadi 8 jam sehari itu tidak hanya akan duduk mendengarkan, tapi akan ada berbagai macam variasi keterampilan yang harus saudara lakukan. And then what we will do is, after we give you the lecture, before you come in, probably 1 month before, we will tell you what are the reading assignments, the pre-modular assignments. Jadi sebelum saudara datang untuk kuliah, sebulan sebelumnya akan diberikan informasi persiapan apa yang harus dilakukan. And then after that, the next 3 months, probably or 4 months, we will give you assignment to do. So you have 3 or 4 months. Jadi setelah kuliah akan ada waktu 3 sampai 4 bulan untuk mengerjakan tugas. Many of the assignments that we will ask you to do will be something that you are already doing in church. Beberapa atau kebanyakan dari tugas yang akan diberikan itu adalah berkaitan dengan apa yang telah saudara lakukan di gereja. For example, if you take the course Pastoral Music Ministries. Misalnya saudara mengambil mata kuliah Pastoral Music Ministry. What we will do is we will tell you, you have to do 3 projects with your choir or with your worship team to use music to offer pastoral care to your church members. Ya, misalnya tugasnya adalah 3 hal ya saudara lakukanlah di dalam paduan suara saudara pimpin atau tim musik yang saudara pimpin, bagaimana menggunakan musik untuk pelayanan pastoral kepada mereka. So what are we doing here as we give you the assignments? Jadi apakah yang kita lakukan dalam memberikan tugas ini? What we are doing is that we're helping you to obey and teaching you how to apply or to do your ministry better so that you will align closer to what the Lord expects of you. Jadi sebenarnya tugas-tugas itu akan menolong saudara untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan atau untuk meningkatkan pelayanan saudara dan membawa pelayanan itu sesuai atau selaras dengan firman Allah. So every year you come here 3 times. Jadi setiap tahun saudara datang ke STT Bandung 3 kali. The problem with coming to Indonesia is that all you hear is Indonesia. Oh, what? Everything you will learn how Indonesians do things. Ya, jadi ya di Indonesia ini
kita belajar, kita akan belajar semuanya tentang Indonesia. It is good to also learn from outside people and what they are doing outside Indonesia. Tapi juga akan sangat bagus kalau ada kesempatan pergi keluar mempelajari orang dari negara lain, bagaimana mereka belajar. So what we have decided was that we decided that every year you fly to Singapore to attend our Sela retreat. Jadi didesain dari program ini adalah juga saudara setiap tahun akan pergi ke Singapura untuk mengikuti retreat di sana. Last January when we held our Sela retreat, we had people from how many countries? 9, 10, 12? And how many countries? 9, 10, 12? Around 12 countries. Jadi Januari Leaders from 12 countries that went to Singapore and gathered together, and we were just sharing experiences and worshiping together, learning from each other. Januari yang lalu ada retreat ini dan dihadiri oleh orang-orang dari 12 negara, bisa saling belajar, saling menguatkan dan beribadah bersama. You'll find spiritual. It's a retreat. Ini adalah retreat spiritual. But it's also where you will learn some other new techniques. It's almost like going to a conference. Tapi di sana juga saudara akan mempelajari beberapa teknik baru, seperti pergi ke sebuah konferensi. It's almost like having the symposium. Hampir sama seperti melakukan sebuah simposium tapi lebih lama. So you have intercultural learning. Jadi itu disebut dengan intercultural learning. You come here to study music. Datang ke sini untuk belajar. And then what else? We will divide you into small groups as well for accountability and support. Lalu juga akan dibagi dalam kelompok-kelompok saudara untuk bisa saling memberi pertanggungjawaban. So you can pray for one another and support one another and share experiences. Supaya bisa saling mendukung bersama, belajar bersama, berdoa bersama. Then you say, what about recital? Your music degree got to have recital and concerts. Jadi bagaimana dengan musik, recital dan konser? Or you also have projects. We give you 3 projects. Itu saudara juga akan diberikan project. Ada 3 project yang akan diberikan. But this is going to be something that you are already doing in churches. Tapi ini juga sesuatu yang sebenarnya sudah saudara lakukan di gereja. For example, if you choose to do special services as a special service as your project. Misalnya kalau saudara memilih proyeknya itu dalam satu ibadah yang khusus sifatnya. Maybe you will choose, maybe my church asked me to handle the Easter service. I will use that as my project. Misalnya, gereja saya menyuruh saya untuk menangani ibadah Paskah. Saya ingin menggunakan itu sebagai proyek saya. But this time you do it our way. Tetapi pada saat itu saudara melakukannya dengan cara kami. We will teach you how to do it better. For example, maybe you can raise up people in your church to help pray together with you. You know, things like that. Kami akan memberikan guideline ya, tuntunan bagaimana kita melakukannya. Misalnya, satu tugas adalah saudara harus mengumpulkan orang untuk berdoa bersama untuk acara ini. For some of you who do not have theology background, beberapa yang saudara mungkin tidak punya background teologi, 1/5 of our curriculum will allow you to take some theology courses at STT. Ya, 1/5 dari kurikulum kami adalah mengharuskan saudara mengambil mata kuliah teologi di STT. All the courses that the School of Church Music teaches will be in English. Semua mata kuliah yang berkaitan dengan musik akan diajarkan dalam bahasa Inggris. But we wanted the theology and Bible courses in bahasa Why? So you can understand better. Tetapi untuk mata kuliah teologi dilakukan dalam bahasa Indonesia supaya saudara bisa lebih memahami. Okay, so those, I have people who ask me questions, but I have a theology degree already. What they will do is they will just say, okay, we will review from taking those courses. Jadi kalau saudara sudah punya atau pernah mengambil kuliah teologi, nanti kita bisa perhitungkan barangkali tidak perlu mengambil lagi. When will we start? Kapankah program ini dimulai? We will start on November 6 to something. I cannot remember. November 6 to 9, I think 6, 7, 8, 9, 10, or 5 to 9, somewhere there. That Monday. Ya, 6 to 10. Ya, akan dimulai bulan November, tanggal 6 sampai tanggal 10. The next one will be March. Berikutnya akan bulan Maret tahun depan. And then there will be one on July. Lalu satu lagi di bulan Juli. Okay. So if you have, all the information will be in the STT website. Ya, semua informasi akan ada di website STT. Where will the certificate come from? Dari mana ijazahnya? Nanti kalau
sekaligus. It's a joint program, so your certificate will show Singapore Bible College and STT. Karena ini adalah joint program, maka ijazahnya akan menunjukkan kolaborasi dari dua sekolah ini. Is this a terminal degree? Apakah ini gelar yang sudah terminal ya, sudah selesai? Meaning to say, can I take my master's in church music in SBC after I have this MA degree? Yes. Ya, kalau saudara ingin melanjutkan ke master music di SBC, degree ini bisa diterima, diperhitungkan. Do you have any questions? Ada I'm pertanyaan? done with my session. Yes, ma'am. Untuk program ini, misalkan ngambil yang ministry leadership, yang majornya itu, apakah harus bisa main musik, alat musik? We will have entrance exams. Akan ada tes masuk. We expect you to know certain music, yeah? Kami berharap saudara memahami musik. Do you need to know how to play instruments? Probably no need. Apakah perlu bisa main instrumen musik? Tidak perlu. But what we will do is when you come in to take the entrance music exam Tapi here on September, kalau saudara nanti dites di dalam profisiensi musik gitu ya, Yes. Dalam bulan September, we will most probably give you a score and say, we give you 2 minutes, 1 minute, look at it, sing it to us, sing the soprano part to us. misalnya diberikan note ya, kemudian pelajari itu selama 5 menit lalu diminta untuk menyanyikan. If you're a choral conductor, we will probably give you a score and then say, you study it for 30 minutes, come back here and we will ask you questions about the score. We will need you to conduct certain parts. We will, the normal thing you know what to do already lah, don't worry. Jadi kalau para konduktor diberikan partitur ya, coba pelajari selama 30 menit. Nanti waktu datang akan diberi pertanyaan tentang partitur itu atau disuruh kondak. I know everybody in Singapore, in Indonesia know how to play a guitar. Jadi saya tahu di Indonesia ini hampir semua orang bisa main gitar. So you know how to find the chords. Saudara tahu bagaimana cara menemukan kunci-kunci. So something like that. It's not. I'm not going to kill you in the entrance exam. What it is we want to help equip you to be better. That's what it is. Jadi itulah yang dilakukan. Jangan khawatir, tidak akan dibantai lah dalam ujiannya ya. We will need TOEFL, yeah. Why? Because we do speak in English because our bahasa is really very bad. Yang diperlukan itu adalah TOEFL karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. I only know 2 words. Saya cantik. Third word, saya cantik sekali. Okay. How about the assignment in English? The assignments you can write in bahasa, but you get somebody to translate it into good English and submit it to us. Indonesia bisa, tapi cari orang untuk translate, nanti kirim ke kami. We do that with our China students and Chinese students in Singapore. They can write in Chinese, but they get their friends to translate it in English. Yeah. Ya, Any more questions? ada lagi pertanyaan? Nobody is asking me about money, how much it costs, is it? It's around 60 million. Ya, sekitar 60 juta. Now you see, 60 million, so expensive. Mahal sekali ya. That's roughly, when we were calculating it yesterday, we were saying it's around 1/3 of Singapore price. Ya, waktu kami SBC, it's around 1/3. hitung kemarin itu adalah sepertiga dari harga di Singapura. Actually, it's not expensive. It's a pretty normal price, right? Sebenarnya ini tidak mahal karena kan orang musik kan punya duit banyak ya biasanya. Betul kan? Let me explain it this way. Saya ingin menjelaskannya seperti ini. Your church supports you to attend conferences. Gereja saudara mendukung saudara untuk mengikuti konferensi-konferensi. This is like attending a conference. Ini seperti menghadiri sebuah konferensi. You can get a leave. You don't have to leave your work. You can get a leave. Your church will probably give you a leave to come and study. Mungkin gereja saudara akan memberikan saudara izin untuk mengikuti perkuliahan The atau problem, studi. the problem in conferences is that you hear a lot of speakers and sometimes they contradict each other. Masalahnya kalau ikut konferensi, saudara mendengar banyak sekali pembicaraan dan mereka bisa kontradiksi satu dengan yang lain. Here you are going to learn from people who have the same heart. We can talk. We all have different majors, but we all talk the same language and we all have the same direction. Dan di sini saudara mendengar dari
konsep yang sama, hati yang sama, tujuan yang sama. In a conference, you learn new ideas, you apply it, and then after you apply it, then when you get stuck, then you get discouraged, and then that's it. Di dalam conference, saudara mempelajari hal yang baru, saudara coba menerapkan, tapi ketika menemui kesulitan, saudara menyerah dan melupakannya. You come here, you learn from the teachers give you assignment. You get stuck, ask the teacher will guide you, and so you can continue on. You go like that for 4 years. Nah, kalau di sini saudara belajar, kemudian saudara terapkan, mengalami kesulitan, ada dosen-dosen yang bersedia membantu, dan itu akan berlangsung terus selama 4 tahun masa studi. At the end of it, who is transformed? It's not just you, but the ministry that you hold will be transformed to love the Lord more and to serve the Lord more, and probably even go to your entire church as you lead worship. Pada akhirnya siapa yang akan ditransformasi oleh pelayanan atau program ini? Bukan hanya saudara, tapi gereja saudara. Okay, that's it. Yeah, So, that's what's my final message? Come, study with us. You will see us more.